The next performance is Jadiswaram. Jadiswaram is a dance expression of the ideas and impressions evoked by musical sounds. The rhythm of the dance is set to one of the 5 jadis or time beats, which may be 3, 4, 5, 7 or 9. The timekeeper beats out the measure with his thalams or cymbals, while the drummer produces a variety of fascinating sounds. The dancer adds to the cadence with her feet, preserving the thalam. The chief effect of this number is a pleasing harmony of sounds. Jadiswaram in Ragam Bhairavi, Thalam Rupagam. Gare
gari sa gari ga ma pa da ni da da ma pa pa ga ma ma re ga ga sa re 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 sa re ga ma pa ma ga re ga ma pa da da ma pa pa ga ma ma re ga ga sa re 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 sa re ga ma pa ma ga re ga ma pa da da ma pa pa ga ma ma re ga ga sa re 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 sa re ga ma pa ga re ga ma pa da ni da pa ni da ma da da ma pa pa ga ma ma re ga ga sa re re sa re ga ma pa ga re ga ma pa da ni da pa ni da ma pa ni da pa ma ma da pa ma ga re pa ma ga re ma ga re sa ga re sa re ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa ga re ga ma pa da ni sa ni da sa re ga ma pa da ni da pa ma ga re sa ga re ga ma pa da ni sa ri sa ni sa ri sa ni da ni ri sa sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni sa ri sa ni da ni ri sa sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni sa ri sa ni da ni sa sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni sa ri sa ni da ni sa sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni sa ri sa ni da ni sa ni da pa ma ga re sa ni sa re ga ma pa da ga re ga ma pa da sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa ga re ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa ga re ga ma sa ni da pa ma ga re sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa